Okay, let's go. 808s held down like a paperweight. She just wanna come around, but I made a way. Want my money, need it now, want a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, down like a paperweight. She just wanna come around, but I made a way. Want my money, need it now, want a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, wait. Alam na naman. Alam na naman to, guys. Ha? Isang matinding gala na naman to. So motor muna kami. Siyempre kasama ko si Jam at si Chong Paking. Ha? Alam na. So gala muna kami ngayon. Then mamaya, alam nyo na. Yeah, boy! Guys! Ha? Sobrang excited kumana. Pinabot kami ng ulan. Akala ko regalo na naman. Buti, doon lang pala, sa party doon. Ngayon, ready na kami! Alam na! Punta kami sa punta namin, mamaya! Siyempre, nakinig ako ano yun, ha? Excited na kami! Racing! Doon pwede magkamote! Pupunta namin yun! Pero, mamaya, para naman mamaya! Siyempre, kasama ko si Chong Paking! Hello! O, pati na, helmet kami! Baka matanggal! Baka matanggal pa! Ano mo to? Okay guys, mamaya muna! Ayun, saunahan namin, si Django! Ayan, si Django saunahan! Okay guys, mamaya muna! See ya! Easy drip, my man! Dito na kami! Let's go, guys! Ay, nako! Nagmotor para lang makapunta dito. Inulan pa! Pero papaawat pa kami? Oh! Pwede pala mag-park dito, ah! Kaya nga, Nakalagay doon no entry. mga empleyado siguro. Pwede. So, guys. So, dito, meron siyang Easy Airsoft. Ito, guys, sila nyo. Yan. Easy Airsoft yan, guys. So, syempre, hindi ko rin alam kung ano yan. Mamaya, magkatanong tayo kung paano yan. Indoor lang. Oh, indoor lang na Easy Airsoft. Parang target shooting lang. Parang practice shooting ba? Okay din. So, syempre, dito kami ngayon, guys. Yan, dyan kami sa Easy Trip. Pero mag-register muna kami sa loob. Ito, guys, para makita nyo. Register muna kami. Yan. Okay. Kita nyo? Alright. So, kailangan ng driver's license. Pag wala kang driver's license, huwag ka mag-drive. Okay? Taray na ba yan? Sige. Chong Paking. Doon tayo sa adult na 6 laps. Ito pala. Akala ko dito sa doon tayo sa 6 laps. Okay na yun? Bago. Yung 43 kph. Pwede. 6 laps na tayo. Ano? Ito naman, hindi pa na nagsisimula. Uhon na kagad. Kinakabahan ako eh. Ha? Nakababunggo ako. Pwede ko bumabunggo. May MMDA ba dyan nakaharang? Wala naman. O, pwede tayong mga mote mamaya. Wala yung MMDA. Pwede tayong mga mote sa daan. May briefing pa ba to? Doon na po sa... Doon ang briefing. O guys, may briefing pero doon na daw. Sige, ito na kami. Hello po. Hello po. Hi po. Yes sir, ano po abay natin? Yung ano po, 3 KD. Parang grabe naman. Hindi tayo pininulaan, guys. Siyempre, sama ko kayo sa vlog. Siyempre, shoutout sa dalawang kasama ko, ha. Alam na this, ha. Walking yan, ha. Sabi lang, walking daw. Walking lang sir, walang food trip. Alright. O guys, ha. Mamaya, race tayo. Alam na guys, excited na. Ito yung mga go-kart guys. Ayan, ganyan guys. Ha? Or alam na this. Pila tayo ng helmet. Siyempre, helmet na yung yellow. Partner sa siyempre, yung helmet mo dapat ganito. Yung sapatos mo, ganyan din. Yan. Yellow. Oo, terno dapat. Sige guys, hanapin ko muna yung kotse ko dito. Alam mo yung gagamitin ko dito. Alam mo maganda dito. Palta natin sa'yo, maliit to eh. Wala ko isa. Sige. Oh, maliit to yun. Boss, dalawang malaki kasi malaki kasama ko isa eh. Hindi, ito wala kasi sobrang liit. Sige. Ito na yung Alam na this. double tap, mag-indicate po yung R, ibig sabihin po ng reverse. Reverse. Okay. Pag bumangga lang naman kayo sir, o atras ka. Then double tap lang ulit, babalik po yung forward. Forward. Opo. So ito, wala to. Wala po kayong gagalawin dyan sir. Kung ano lang po yung sinet namin, yun lang po. Bawal din po tayo mag-U-turn, bawal tayong tumigil sa field, diretso lang po. Kung may kailangan po kayo, kailangan nyo po ng assist, taas na po kayo namin, kamay, assist po namin kayo. Tapos dito sir, wala po tayong gagawin. Ayan na.
Makinig kayo guys ha, dapat ganun. Syempre, helmet tayo. Walang lakas. Okay guys, let's go. Goes a little something like this. Alam na team. Pas-pas yan. Hop. Ayun si Pag sa unahan ko. Naka-cover 2. Good luck yan. Ito na lang to! Ang pag-trip na kayo! Ito na! Hop! 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 Kasama mo! Hop! Papunta natin doon! Let's go! Walang preno-preno! Kamote! Kamote tayo! El Paking! John Paking! Ayan na si John Paking! Pas-pas John Paking! Ayan na! John Paking! Ayan na! Running right! Wala, bilis si Paking ah! Ang bilis ah! Pagkabuto si Paking ang bilis! John Paking! Running right! Ito po si Paking! Sa likod! Ayan! Ayan! Ayan si JR! Ayan si Japo! Japo! Πιάσαμε τα μάις, κατάμε το πόνο επίλυση. Τώρα ψούμε σε ύφεση. Άσε την δυσκρίμηση εδώ στα χωνοχήμα. Ραπ κατευθείαν από το κέντρο του περιθώριου. Φέρνουμε τα στέλια μας, ένιωσα δύναμε να βήμα σε παντούλια. Φίλος καυτές με ερηδίες, αντάγγες από σκόρη. Θα πω το story, τα χαζούρι που σε έφτιαξα και χάλαζα τη φήμη. Στα τέτοια δίκανε τα μπέτης, η πλάκα τραβά σπίτι σου. Το παίζα λίγη εδώ σε μένα, δεν σε παίρνει. Αμέσως κίνδυνος ολόκληρης τα δέντρα κατεβαίνει. Κύμανος στο φλό σε παρασέλνει. Είσαι εύκολο μόνο. Ayan si JR! Remix ako! Yeah, man! Pas-pas! Hop! Walang preno-preno! Walang preno-preno! Hataw lang! Pakinggan ito! Φέγγεις απ' την κορυφή γιατί είσαι στο πυθμένα αλφα-κάπα. Κουράνε τα κεφάλια σας παλιό μαλακισμένα. 1, 2, 3, έχω αλλεργία σ' όλα τα μουνόπανα που έχουν εξουσία. Το χαμένο σύστημα μου φέρνει δυσφορία. Δεν μπορώ να ξαναλογήσω στην παρανομία. Ayan si JR! Ayan si Paking! Yes! Alright! Ito guys! Ayan si Paking! Yeah! Shout out! Yeah, what's up? Game
Pasok tayo! Καλύτερο είναι το κόσμο που σε έκανε να χάσεις αντιδράσεις. Ζήκες το δεν έχουν λογίζω βρίζω και προσιλήτηζω κάθε τι που μπορώ. Ακόμα σε πατώ, σε κρατώ εκεί που είσαι να και ακόμα παρακάτω από ό,τι μας προσέφερες ήταν μου παπάρτο, πάρτο να το βρει. Λίγα να ψαλετήσεις, όπως θα λέτε όλοι εσείς με μισείς, σε μισό λεπτό θυμίσεις και εγώ. Ανάθεμα και αν κατάλαβες τι εννοώ. Είσαι εδώ, σε ρωτώ ξανά ρωτώ ποιος είναι ο ρόλος σου. Εγώ είμαι απέναντι κι αν θέλεις έλα μόνος σου. Φόβος, τρόμος, αλλεργία, στο 103 ρε κυρία. Ήδη μου ματενιά, η δυναστεία. Σας φοβώ να είναι να πέτες μάκες σας πείτε τους εταιρίδες. Είτε κάνεις μουσική για φλόρους και για κλειτορίδες. Σας πείτε δεν θα παγιάζω. Μπορώ να τραβάω προμαΐδες και στα εκδιάζω. Μη στεκράζω. Ματενιά φιλτάδες και ρόμαζω. Μόνο μαλάκα μες στα χωράφια σου. Μάζω το σίγγικα σου και τα λεφτά. Μαλάκα σου. Δίνω τον μήκο πριν το ζητήσεις. Let's go, JR! Εδώ Έλα μου, JR! δεν ανέχομαι, δεν δέχομαι. Κι όταν ακούω πως το έχεις πείτε κάπως παρεκνεύομαι. Δεν σε φυγεί ίσως Τζάμπο, για τον άμμο! σου λες μαλάκα χάρηκα, ωραίο το κομπλιμέντο σου. Και όλα τα υπάρχω να σου κοντά σου. Η δίμονη μοίρα της πατενιά και στην υγειά σου. Ang galing ni Pakinga! Sarap na eh! Από την κορυφή εκεί που λέγανε έχεις φτάσει. Άνοιξε τα αυτιά σου πλαμμένε και δώσε φάση. Σκορδά στην έκανα παγίδια. Δώσε μου το μήνε χρόνο 10 τόνους ρήμες. Μήνες και χρόνια τον αρκούνε βλέγα να με φτάσεις. Όταν πιάσεις κορυφή εγώ θα γίνω αστροναύτης. Πιάσε με το μάις, κατά με το μόνο επίθεση. Το ρap σου είναι σε ύφεση. Άσε την δυσκρίνηση εδώ στα χωνοχήμα. Ραπ κατευθείαν από το κέντρο του Περίνα. Σου φέρνουμε τα στέλτσα από Αγρίνιο. Ως Αθήνα με ένα βήμα σε παλιά φίλος να χτες με ελίδειες. Ανάγκες να βρεις κόρη που το κάνουμε το ζόρι. Για να πουλάνε story, να χαζούρι που σε έφυγε και χάλαζα τις φίλες. Σαν τέτοια την καλέτα αρνέτη στην πλάκα τρόπο σπίτι σου. Το παίζα αλήθεια εδώ σε μένα δεν σε παίρνει αμέσως κίνδυνος ολόκληρο. What's up vlog? Welcome to my guys! Mga kumpalpits! Easy trip muna kami, syempre! Syempre, alam na this! Kasama ko yung mga pinsan ko, ha? Alam na, guys! So yun guys, tapos na kami! Phone po kayo. Syempre, ang saya guys eh. Sama ko si Jumbo. Kaya kami ni Jumbo kanina. Ang galing ni Jumbo eh. One hand lang siya kanina. Ang galing eh. Tapos to si Champaking. Malupit. Nahulog pa yung cellphone. Pero paspas pa rin. Walang preno-preno. Diba? Kaya sabi ko sa inyo guys eh, kung mga ngamote kayo, dito na lang kayo mga ngamote. Huwag na sa kalsada. Dangerous. Dito safety pa. Electric. Ang galing. So guys, okay, alam na. Kain muna kami. Nagutom kami sa sobrang bilis. Ciao doon muna, okay? Sige, kain muna kami. Bang! Matindi yung karera na yun, guys. Nagulat kami doon. Matindi yung karera na yun, guys. Ginutom kami. Ginutom.com kami, guys. Naku, tabing tao, pero sige, fight yan. So dito kami, guys. Saan pa? Army Navy. Army Navy, let's eat. Dito. Tayo. Army Navy. Let's eat. Chow down. Army Navy. Siyempre, all-time favorite tayo. Bully Boy Burger yan. Okay, ate. Ayun, meron ako. Bully Boy Burger. Okay. Kuha na kayo, kung ano gusto nyo. Pila tayo dito. Tindi guys. Laro na yung zigzag na yun. Ang sarap. Next time. Next time. Ano naman tayo? Sana matry ko rin yung ano, sa Pampanga. Sa Subic ba yun? Yung drift car. Manifest. Sige guys, kain muna kami. Card payment. Shout out Army Navy. Favorite place namin, Army Navy. Army Navy, baka naman. Grabe naman yan. Parami na lang.
Okay guys, natapos na ang chow down dahil pauwi na kami. Ay nako, natapos yung rides, tapos yung kain. This time, balik na. Siyempre, go home. Bukas may work, alam na this. Oy kuya, shoutout sa'yo kuya. Si kuya, ang bait niya na. Shoutout kay kuya. Siyempre, mag-rides din kayo. May mga bike nung kanina gusto namin itry, kaya lang wala talo yan yung drip namin So panoorin nyo si Paking, paano mag-drip kanina, ha? Partida. Iniwan pa yung cellphone niya. Iniwan pa yung cellphone sa kalsada. Matindi. Okay guys, hanggang sa next na vlog uli. So abangan nyo uli kami. Kami yung mga Kupal Pips. Kami mga Kupal Pips. Abangan nyo uli kami sa next namin na vlog, kung saan kami pupunta. Okay guys, so yun lang muna. Okay, see you again next time. Bang! Problems with money, urgent o aliani. Escasos que pasen a que tengan dos regalos. La realidad por este clan y nadie pide y perdió. Le da money, que no vale. Ya acabó esta cali, para acusar.